प्लांटिक शॉट बहन ने हरे मानो दागर বাইরে বাইর করে দিতেছে এটা হচ্ছে বহুমারা ফিল্ড লাইন ধরে হইতেছে মানুষ বম্বুরা খেতেছে গা এইগুলি তো প্লান্টিক শট আর কথা চলতা বম্বুরা দেখে যেতেছে দৌড়া দৌড়ি লাগছে পুরো একদম একজনে শেষ কি যেন হয়েছে খেতেছে লাইনে ভিডিওটা দেখতে থাকুন প্লান্টিক শট দেখো এই যে একটু ভিডিও করতেছে আর কি প্লান্টিক শট হবে হ্যাঁ पूरा दौरा लगाइছে पूरा सासारा बेरे ठेला जाने ना आधा फुले बीर के हम जान सबाई जान अगेन एने आधा रास्ता बेर करलो ना ओने एने जाम बनाइছে गोल হইছে কত দূরে হ্যাঁ अगेन आधा फील्ड है ना व्यक्ति थामसा